नमस्कार गीतांत ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। एबे सुंदरपदा मु बाटर जाऊँगी कृष्णापुर एवं बाहरली आठी कपिलेश्वर को दर्शन करके भुवनेश्वर को जीवी। यही ब्लॉग रे आपण कपिलेश्वर पूरा परिक्रमा देखिए मंदिर आ संध्यार सिंगार बेश भी देखिए। तेणुक भिडियो को शेष पर्यंत देखी भगवान दर्शन करंतु। यही भिडियो यदि आपण मानक भल लगे लाइक करदे, शेयर करदे, सब्सक्राइब करदे। चलो जीवा एबे सुंदर पदा देखिबा कपिला बाबा। देखंतु एबे मु मंदिर भीतर को प्रवेश कली। प्रथमे गोटे पोखरी पड़िबो जोटिकी भगवान कतिकी पाद धोईकी जीवाकू पड़े। एबे तो मंदिर भीतर को जीवा। मंदिर भीतर कौन अच्छी मुझे जानी, प्रथम आज आसी आउ मंदिर भीतर गला परे मु आपन को जहाँ देखैबी आउ आमे समस्ते मिसी भगवान को दर्शन करवा। यही साइड पहड़ा पड़ी जी खोला खोल लेनी। हां बढ़िया चित्र के सुंदर दुबा बढ़िया है ठाकुर। दुबा पूरा एक का शूटिंग कर दे। मंदिर बहुत सुंदर है। बहुत पुराना मंदिर आजिकल मंदिर लिंगराज जगन्नाथ ठाकुर ये केते वर्ष मंदिर जी आमे जम कहया बापा मां कहते माने लिंगराज मंदिर पूर्वरु अच्छी को हेतला ये प्रथम हमर ओहो अपने प्रथम मंदिर जगन्नाथ मंदिर हां जगन्नाथ तमे लिंगराज मंदिर याक पाए नन्ना कहले कि यही मंदिर टी बहुत पुरातन लिंगराज मंदिर न होइतिबा आगरु ये बहुत आगरु तैयारी होइचंती। एठी जेतिक लिंग सब अच्छी सब पाताल फुटिकी होइचंती। आउ लोक माने मानसिक करके बहुत लिंग भी एठी रखिचंती। आपण माने देखिबे से लिंग सब मु केमती देखेबी आपण देखंतु मंदिर कारुकार्य केते सुंदर होइची आ केते बड़ एरिया। आहुरी भीतर बहुत मंदिर अच्छी मु तो सब आज आपन को देखाई परबिनी जेतिकिटा परबी आपन को देखेबी। माने नाटा सुनिथिबी किंतु आछमा साजे जोग अच्छा नाचना ये जनता ठाकुर मा निशान जाउ जाउ हाउ आमे जम निशान न छाली से से माने जान परबो आगे आगे सब तो जान परबो दीप दीप जान परबो कि तो ये हमर ए फाइटी ये के काटू सुका जाय ठाकुर सब एही परबो किंतु बुझी जाउ कि से बाबू देखुना बितल ना नन्ना कहते जे ए कपिलेश्वर बाबा निश्वास नियंती। मु आज प्रथम शुणुची ठाकुर निश्वास नेबा आ ठाकुर लिंग मझिरे गोटे होल अच्छी आ से होल भितर निश्वास ठाकुर नियंती। जेहेतु एबे ठाकुर उठिचंती तांकू गाधा हबा प्रथमे तापर संध्यार सिंगार करा हबा आपण मानकु देखेबी। सारा ब्रह्मांड जितने बंदे जे हां ओते भीतर ठीक ना आ सबदिन निश्वास नियंती ना सब वर्तमान ये उठिले खाना पका करी भेट करी लोक पूरा सुने एने सौंद आरंभ तापर रात पड़ोसिकार बहुत बड़ पड़ो। नन्ना कहते कि यही कपिलेश्वर चारिटा सिंगार करा जाए। आम आसला पूर्व दुईटा सिंगार सरी जाइए। एबे जस्ट ठाकुर उठिले शोइथिले आउ सी उठिला पर तांकू गाधोई दउचंती आ गाधेला पर एला संध्या सिंगार कराहब आ राति रे बड़ सिंगार भेष हेबे। आ एमती कहते कि नना एमती जोर निश्वास नियंती जे भगवान एमती कि दीप भी लिभि जाए। नन्ना कहते कि आउ केबे आसीबो भल कि भगवान को दर्शन करके बसिबो आपण माने भी भगवान कर निश्वास को अनुभव कर देखु ये हेले बजरंगबली बाबा हनुमान कोड़ी दक्षिण काली अछि जल लगे जल नौचंती लो एटा के देखे दो ठाकुर को कहला जल लगी सर्वसाधारण एठार ठाकुर जल लगी करा जाए।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏଇ ଜଳ ବହୁତ ଗଭୀରରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ପାତାଳ ଫୁଟିକି ସେ ଜଳ ବାହାରିଛି। ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ତିନୋଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଭିତରେ ବହୁତ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଶିବ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଭିତର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଟା ବାହାର ପଟା। এইটা নো ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ କୋଉ ଦକ୍ଷିଣ এইপଟେ ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇପଟେ ସେଇଟା ବା ମନ୍ଦିରଟା ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଗଳିରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀକି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ପାଉନୁ। ନନା ଖାଲି ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏପଟେ ଗଲାକୁ ସେପଟେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ପହଞ୍ଚେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେପଟେ ଆସ। କପିଳେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏ ହବ। ଦେଖ କେତେ ଲିଙ୍ଗ। କେତେ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖ ଏଇ ଲିଙ୍ଗ। ହଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲିଙ୍ଗ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏତେ ଲିଙ୍ଗ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଦେଖିନଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କଲୁ। ସେଠି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ନନା କହୁଛନ୍ତି କି ପୁରୀର ଯେଉଁ ଗଜପତି ରାଜା ସେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କଥା ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଇଏ କରିକି ଭଲ ହେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଇଥିଲା କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି 21 ଦିନ ଶରଣ ପଶିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିକି ଏଇଠି ଶରଣ ପଶିଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଥିଲେ। ସେଇପାଇଁ ଏ କପିଳେଶ୍ୱର ନାଁ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସେଠି ଅଛି ଆମର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ସବୁ ପାତାଳି ଲିଙ୍ଗ ଇଏ। ସେପଟେ ଜଳେଶ୍ୱର। ନନା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଆଉ କପିଳେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନରେ ଯାହା ଆପଣ ମାନସିକ କରିକି ଯାଇଥିବେ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଉଛି ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବି, କହିଦେବି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଏମିତି ବୃଷଭଙ୍କ କାନରେ କହିକି ଯିବେ। ଯାହା ଟିକେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ଥିଲା ଦର୍ଶନ କରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଯୋଉଟା ମଣିଷ କରେ ସେଟା ଠିକ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ତ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଠାକୁର ଗାଧୋଇବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସିଙ୍ଗାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ସେଠି ଆମର କ'ଣ ହସ ମଜାକ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ରହିଲି, ଏତିକି କହି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।